Yo, Nico! What's up? Gunbox tayo ng sapatos ngayon. Alam mo kayo si Oji? Chinsan. Mag-unbox tayo ng isang malupit na sapatos to. Isa natin dito. Uy! Nike! Let's do it! Yan natin, laman. Unboxing. May Kobe logo. X-Ray Kobe 5 Pro Tro. Nice. You know. Poster. Oh, 8. Oh, hanggang 24. Pipirma pa ni Kobe. Ay. Ganda, oh. May pa uniform pa. Team OG. Nico, yung shoes. Ito mo ba? Ganda. Brand new. Solid. Labot. Kobe logo. Oh. Pani Kobe. Yeah. Happy birthday, Nico. Love ka ni Papa palagi. Yeah. Oh, translucent outsole. Carbon Lodi. Logo ni Kobe. Carbon Lodi. Happy birthday, Nico. Signature pa ni Kobe. Kobe logo. Suot mo to, ha. Pag may medyas ka lagi, pagsuot mo to, Nico. Yeah. Suot natin. Wow, ganda, Nico. Oh, bagay sa akin. Saan na lang kaya? Lambot. Sarap sa paa. Oh. Pwede panlakad. Panalo. Pwede. Dapat lagi magbibihave. Bawal manood ng Batang Quiapo. Di ba? Ito gusto mo? Yun. Di ba? Unboxing yan. Nico, fresh. Ganda. Ay, ganda. Gamitin mo lagi yan, ha? Oh. Ba? Ayos. Ay. Team OG. Yeah. Happy birthday, Nico. Dapat babe palagi, ha? Babe palagi, ha, babe. Love ka ni Papa. Alright. Lagi maghugas. Walis. Walis, ha? Oo. Susunod lagi kay Papa. Pupunas ng upuan. Yan. Dapat behave. Susunod kay Mama, susunod kay Papa. Di pasaway. Oo, ha? Alright. Bawal manood ng Coco Martin. Bawal yun. Bawal yung barilan. Barilan. Oo, Okay. ha? Alright. Bye-bye.